हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम है, ये ना ही चार्ज हो रहा है और ना ही ऑन हो रहा है। देखिए गाइस, इसे चार्ज पर लगाकर देखते हैं। चार्ज भी नहीं हो रहा है और ना ही ऑन हो रहा है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसे हम यहाँ से खोलेंगे। नहीं होता है। तो देखिए गाइस, ऑन हो चुका है। देखिए गाइस, ये ऑन हो चुका है।